The bell icon. Never miss an update. सबसे बड़े जिम्मेदार जब अली मोहम्मद खान ने उठ के असेंबली में करारदाद पेश की कि जो बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती करता है उसे सरेआम टांगों से फांसी दो, तो उसी की पार्टी में और पीपल्स पार्टी में जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की वो लंडे के किराए के नामर्द किस्म के लिबरल्स और सेकुलर्स, सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं। जब एक बंदा हराम तोपी करता है और उसकी तस्वीर मीडिया पे लगाई जाती है कि ये है हराम तोप आदमी, तो इस तरह के जो उल्लू के पट्टे होते हैं वो उसे आइडियलाइज करते हैं। ये देखो जी मीडिया ते आ रहे हो, बल्ले 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 फलाने पिंड दे फलाने मोहल्ले दा मुंडा नहीं होए होए हो उस बच्चे नाल हिंज कीता या औरत नाल हिंज कीता, ओ जी मीडिया ते आ गया। तो मीडिया पे आने के लिए ये हराम तोपियां करना शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है पैसे दे दिला के एमएनए की सिफारिश, ब्यूरोक्रेट की सिफारिश, किसी और अफसर की सिफारिश लेके बाहर दफा हो जाएंगे, प्रेशर आ जाएगा। और सबसे बड़े जिम्मेदार वो गंदी आंटियां जो सड़क पे निकल के कहती हैं इंसाफ दो, और जब यह मुतालबा किया जाता है कि जी इनको सरेआम फांसी दो जो औरत और बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, तो कहती है नहीं ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इन घुग्गुओं को कौन बताए कि भाई जब इस्लाम की सजा, जो इस्लाम ने कानून, जो सजा का कानून मुतारिफ कराया है, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाए ना, तो ये जो ढगे पहले बैठे हुए थे हुकूमतों में, ये इनके स्विस बैंक में अकाउंट्स ना हो। जिना करने वाले का ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जिसके आगे मैं खुद लेटना चाहती हूं बस फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। जिना करने वाले को संसार किया जाए ना, पूरे मुल्क से हराम तोपी खत्म हो जाए, ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी दी जाए ना, तो इस मुल्क का बच्चा बच्चियां, इस मुल्क की माँ बहन बीवी बेटी महफूज रहेंगे। ये है इस्लाम। लेकिन इस्लाम को फॉलो कब किया, इंप्लीमेंट कब किया तुम लोगों ने? सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ फ्रॉड ये हुआ है कि जिस बेस पे इस्लाम की बेस पे इस मुल्क को बनाया गया, उस इस्लाम को निकालने की कोशिश की जा रही है, उस निजाम को निकालने की कोशिश की जा रही है, तभी जाके वाकयात रूनुमा हो रहे हैं इस मुल्क में। एक खातून जो कि लाहौर मोटरवे से जा रही थी, उनको गाड़ी को रोका गया या गाड़ी खराब हुई, और जो केस अभी सामने आया वो तो यही है कि लोग आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसके बच्चों के सामने उस औरत के साथ ज्यादती की गई। इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स आते हैं। मैं नहीं जानता वो खातून कौन थी, क्या करती थी, लेकिन ये केसेस क्यों होते हैं? ये केसेस इसलिए होते हैं कि अंग्रेजी की एक टर्मिनोलॉजी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता तो ये कुछ होता है। क्यों? आप भूल गए हैं कि वजीर आजम ने कहा था मैं बाहर मुल्क के दौरे से वापस आके साहिवाल में बच्चों के सामने उसके बाप को शहीद करने वाले पुलिस एहलकार या जो भी सिक्योरिटी एहलकार थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। पहुंचे नहीं। वादे किए गए, लारे लगाए गए, इस कौम को धोखे में रखा गया और कहा गया कि नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पहुंचाया गया नहीं। नतीजे में क्या हुआ? एक पूरी तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में उठ गई, जिसको फॉरेन मीडिया और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ने मिस यूज करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। हम जहां कश्मीर की बात करते वहां वो अपने टाउट्स को बलोचिस्तान इशू की सूरत में या फिर इस इशू की सूरत में लेके सामने आ जाते। हमारे पास काउंटर नैरेटिव भी ना हो, क्योंकि ये जो ढगे बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स, इनके पास कुछ है ही नहीं। इन्हें कुछ नहीं पता हमने खालिस्तान में क्या करना है, तेलंगाना में क्या करना है, असम में क्या करना है। इंसाफ क्या मिला? इंसाफ मिला, हाँ, आसिया मलूनों को आउट ऑफ नोवेयर मुल्क से बाहर दफा कर दिया गया। नहीं मिला इंसाफ तो 16 साल जिस पे सियासत की और साफिया सिद्दीकी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 2 साल हो गए रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन से पूछो ना उसके वर्करों कि कौम की बेटी वापस क्यों नहीं आई, उसके नाम को बेचा। तुम लोग क्या समझते हो? औरतों की नंगी नंगी राने दिखाने के बगैर तो तुम लोगों के वो साबुन के और शैम्पू के वो इश्तिहार नहीं चलते। नीम बरहना हालत में जब तक तुम औरत को किसी बिल बोर्ड पे ना लगाओ, तुम लोगों के 3G और 4G के ऐड नहीं चलते। किसी ने सिम बेचनी हो तो औरत को सामने ला रहे हैं। किसी ने कोई दूसरे मोबाइल का मोबाइल कार्ड बेचना हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए औरत को उल्टा लटका के उसका पूरा फिगर सामने किया हुआ होता है। किसी ने प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चों को भेजना है तो कई इस तरह के OA लेवल्स के स्कूल हैं जिन्होंने बच्चियों के वो सिर्फ फ्रॉक पहनी होती है, नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, कितनी सी वो अंडरवेयर दी हुई होती है कि जो ड्राइवर बैटमैन या जो बंदा वहां से गुजरा उन्हें लेने आए या लेके जाए।
اگر اس میں وہ حیا کا ایلیمنٹ نہ ہو یا ان کا انکل چاچا ماما کوئی آئے تو اس کی ذہن میں کیا خلاصت جائے؟ یہ نظام ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے اور پورے ملک کی ایلیٹ ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور ایلیٹ سے ہی تو یہ سارا سٹیٹس بنتا ہے کیونکہ ایلیٹ کلاس جو کرے گی وہ ننگی پھرے گی تو ہماری قوم کے جتنے بھی گئے گزرے لوگ ہیں وہ انہی کے پیچھے ننگے پھریں گے. وہ کپڑے پہننے کی کہیں گے نہیں کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ جس کی بڑی گاڑی ہے جس کے پیچھے 2-4 گارڈز پھر رہے ہیں اس الو کے پٹھے کوئی فالو کرنا ہے. کوئی بندہ بندے کا پتر بن کے تمہیں کوئی بات سمجھانا چاہے اسے تو فالو نہیں کرنا. اس قوم نے جہاں مداری جا کے بندر کو نچائے اس کو فالو کرو گے. کوئی بندے کا پتر آ کے تمہاری تربیت کرے تو بولو گے کہ یہ تو اپنی سیاست چمکانے آیا ہوا ہے. تو جب تک یہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے اور پھر ایسے 2 ٹکے کے اداکار آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ارطغرل جو ہے یہ پتہ نہیں عجیب قسم کا آدمی ہے یہ غلط ڈرامے ہیں. تم لوگ جو جناب جن غلاظت کے قسم کے ڈرامے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ جو ہے اس غلط کاریوں میں پڑا ہوا ہے یہ ڈراموں میں دکھاؤ. تم اپنے ڈراموں میں دکھاؤ کہ قندیل بلوچ تو بڑی اچھی خاتون تھی وہ تو جسم فروشی کرتی تھی اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے. بھئی الو کے پٹھو یہ بھی تو دکھا سکتے تھے کہ وہ آٹا گونڈا کرتی تھی وہ سلائی مشین لگاتی تھی تاکہ اس سے کماتی اور اپنے یا جھاڑو پوچھا مارتی اور اپنے ماں باپ کو کھلا پلا دیتی. تم لوگ قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ ماں باپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو جا کے اپنا جسم بیچ کے آؤ. کیا آئیڈیالائز کرایا جا رہا ہے اس قوم کو؟ سنڈریلا پڑھائی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادے کے ساتھ بھاگ گئی. یا ایک چائے کے اشتہار میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب ماں باپ سے چھپ کے کس طریقے سے بوائے فرینڈ سے ملنا اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پکڑی گئی بیٹی تو مسکرا رہے ہوتے ہیں خیر کوئی بچہ کوئی بات نہیں تمہاری منگنی کرا دیتے ہیں. ان چیزوں کو آئیڈیالائز کرایا جا رہا ہے. کس طرح ایک شخص اپنی بیگم کی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہا ہوتا ہے ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پاکستان میں اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی ہمارے اکاؤنٹس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور نیم بھرانا حالت میں آ کے عورتیں جن کے باپ کسی دور میں جا کے وہ طوائفوں کے اڈے پہ جا کے طوائفوں کو نچا کے ان کے اوپر ویلیں ڈالتے تھے نا ان کی اولادیں جب آ کے وہ عورتیں جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہوتی ہیں ان پہ تو کبھی تم لوگوں نے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا کہ یہ فحاشی مچا رہی ہیں. یہ نظام جب تک اس طرح تبدیل نہیں ہوتا فلا اس نظام کا ہے. سریعام پھانسی دو نا 2-4 کو پھانسیاں دو اس طرح کے اس ملک سے ساری فحاشی ختم ہوگی. اس ملک سے ہر بچہ ہر معصوم بچی ہر ماں بہن بیوی بیٹی ہر عورت محفوظ ہوگی. لیکن تم لوگ چاہتے نہیں ہو کہ نظام تبدیل ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم سب لوگوں کے کالے کرتوت ہیں تم سارے ان ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہو. اس ویڈیو کو اپنے تمام فیس بک واٹس ایپ گروپس اور پیجز میں شیئر کریں تاکہ پوری قوم کی آواز بنے اور پوری قوم ڈٹ کے مقابلہ کرے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.